शिक्षा क्षेत्र में आज कारण जगत में प्रभु जो सिद्धांत कर धरा अवतरण कर कारण जगत पर्यंत जेते देवादेवी अच्छा समस्ते मानक बाध्य गौरानंद कबार से आज से मंत्र अभिषिक्त होती से मंत्र आज से आहुति प्रदान करेंगे गौरानंद कबार भ्रांडन पुण्य सुंदर मुखम संखारी बाहु आनंदा प्रवचता मुखे कहे तो संसार नवतारिणी त्रिजगता नाथं भजे केशवं नाथं भजे केशवम् नमो भगवते सुकान्ति सुताय सर्वप्रथम श्री गुरु स्वामी श्री चलमनाथंकर चरण चरण तले कोटि कोटि सहस्र कोटि बार भूम मानसिक विश्व भ्रातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत गुप्त ब्रह्म संघ अंतर्गत समस्त गुरु भ्राता गुरु भग्नी मंचासीन परिचालक महोदय ब्रह्म जिज्ञासु ब्रजवासी गुरु भ्राता गुरु भौणी एवं आमर संगीत बाही उपस्थित समस्त ब्रह्म जिज्ञासु समस्त सप्रेम गुरु स्वामी आज एक मास व्यापी श्रीमद भागवत पारायण अंतिम पूर्णाहुति दिवस यही उपलक्षे आज श्रीमद भागवत विषय संक्षेप सूचना स्वल्प समय भितर अनेक कथा थिले जी हम कही हम प्रभु कृपार से कहवा तेरे श्रीमद भागवत विषय आम जे पूर्णांग ज्ञान पाइलु जी मिली आम घर बड़ बड़ भाई मैंने आम अनुष्ठान अच्छा श्रीमद भागवत सर्वप्रथम भगवान श्रीमद नारायण ब्रह्मदेव को कही ब्रह्मदेव
ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାରି କୁମାର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଚାରି କୁମାରଙ୍କ ଠାରୁ ନାରଦ ମହର୍ଷି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ନାରଦୀ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏମିତି କ୍ରମ ରହିଛି। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁକମୁନି ବି ଜାଣିଲେ। ଏହିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଆସିଛି। ତେବେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ এই ଭାଗବତ ସହିତ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ବ୍ରଜବାସୀ ଶବ୍ଦ, ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଆଜି ସେଇ ଭାଗବତ ସହିତ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କର ଆଜିର ଦିନରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ରହିଥିଲା, କଣ ପାଇଁ ଆଜି ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, এই ବ୍ରଜ ଶବ୍ଦଟି ଦ୍ୱାପର ସଂସ୍କୃତିରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଆସିଛି। ଦ୍ୱାପର ସଂସ୍କୃତିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଲୀଳା ହେଇଥିଲା, ସେ ଗୋପୀ ଗୋପା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭାଗବତ ପାଠ କଲା ବେଳେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ସ୍ମରଣ କରୁ ତହୁଁ ଅଧିକ ସଂଲଗ୍ନ ରହିଛି ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର। ସେ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ପୟରେ ଚିତ୍ତମ ରହୁ ନିରନ୍ତରେ। ଏ କେତେ ବଡ଼ କଥା! ଯୋଉ ଚିତ୍ତ, ଯୋଉ ମନ, ଯୋଉ ହୃଦୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରିଛେ ଏବଂ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଅର୍ପିତ ଚିତ୍ତ, ମନ, ଏ ଶରୀର, ଏ ମସ୍ତକକୁ ପୁଣି ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ପୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ, ମହାପୁରୁଷ ଇତ୍ୟାଦି ଋଷି ମୁନି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଧନ୍ୟ ସେଇ ବ୍ରଜବାସୀ ଯୋଉମାନେ ଦ୍ୱାପର ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ। ଆଜି 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ବ୍ରଜ ଶବ୍ଦ, ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ଶବ୍ଦ କଥା ଉଠୁଛି, ଆଉ ସେଠି ଆମର ସେଇ କବିତା, ସେଇ ଗୀତ ମନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସଫଳତାର ରୂପ ନେଇ ପାରୁନାହିଁ। ସେ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ପୟରେ ଚିତ୍ତମ ରହୁ ନିରନ୍ତରେ ଏ କଥା ଗାଇ ଆମେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛେ, ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହିପରି ପୋଥି ପୁରାଣରେ ଅନେକ ହିତ ଉପଦେଶ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ତା ଫିଟି ଉଠୁନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଭାଗବତ ସହିତ ଆଜି ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର ଆଜି ଆହୁତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେବେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସେତେବେଳେ ବ୍ରଜବାସୀ ନାରୀ ମାନେ ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଯେ ଅନେକ ଯୁଗ ତପ କରି ଗୋପେ ହୋଇଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ, ଏ କଥା ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ନଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସେ ପୁଣି 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ବି 16,000 ଗୋପୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହାତ ଗଣତି କେତେ ଜଣ 40ରୁ 50-60 ଜଣ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାରୀ ବେଶରେ ନୁହେଁ, ପୁରୁଷ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଜି ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର ପୁନର ଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ନାରୀ ବେଶରେ ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଠାକୁର ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଚରମ ଚୈତନ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ବଟୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ବଟୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିଲି, ଆଲୋଚନାରେ ବି ଭାଗ ନେଇଥିଲି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ବଟୁ ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ସୁନାର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ଠାକୁର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଯେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତମ୍ବାର କରିକି ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତମ୍ବାର କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ,
तथापि से सुनार पिंधे बोली ठाकुर करते सेठी प्रभुकर आलोचना चक्र आम जो भाग नहीं ठाकुर तांक आड़ू कहले याज्ञवल्क्य क्या कहती समस्ते नीरव रहे ठाकुर पुणी उत्तर देले यज्ञ करी करी यज्ञ को बकड़ भली धारण करथिबा मुनि ऋषि माने याज्ञवल्क्य कहले मुझे कथा देइथिली अर्थात से पूर्व जन्मर कथा से अव्यक्तर कथा जो भक्त भगवान निजे निजे परस्पर कथा हेकि कौन कथा थिला ताहिरे गोपनीय तार सारांश थिला मुझे कथा देइछि ताकू बटु पिंधाई तो से बटु विषय में कहबी से बटु हेउछि आपण माने समस्त जानिथिबे निज घरे बटु केते बेले पिंधନ୍ତି साधारण भाव में बटु आंबे माने विवाहन समय कौन सी पूजा पार्वण में श्राद्ध कर्म कलश पूजा कला बेले किंबा कौन से देवादेवी पूजा अर्चना कला बेले कर्मकांड कला बेले भोग कला बेले बटु पिंधा अच्छा बटु न पिंधिले कौन चलिबो बटु समस्त पिंधि पारिबे बटु पिंधिबार आवश्यक कौन अच्छी किछि अछि महापुरुष माने जेमति पढिछन्ति बटु न पिंधि कर्मकांड पूजा अर्चना तार प्रयोग बटु द्वारा सफल होता है ना बटुरे स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र प्रतिष्ठित होता अधिष्ठित होता फल आमर अवस्था नरनारी अवस्था साधारण भाव में थिले जिते बटु धारण करिए से देवत्व प्राप्ति हुए शरीर देवभाव जागृत हुए तबे एठी कौन सी साधारण बटु कथा उठुना एठी उठी याज्ञवल्क्य बटु याज्ञवल्क्य यज्ञ आउ बटु उभय अंगांगी भाव जड़ित बटुटी यज्ञ अभिप्रेत ये दुईटी शब्द याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य बटु याज्ञवल्क्य बटु कहले जहा याज्ञवल्क्य कहले ताहा नुहे से माने याज्ञवल्क्य होइतिबारु से याज्ञवल्क्य बटुर अधिकारी होइछन्ति तबे याज्ञवल्क्य पुଣି हेले केमिति ना यज्ञ सहित तांकर जुग जुगर जन्म जन्मांतर सहस्राधिक यज्ञ सहित से उत्प्रेत भाव में जड़ित जे यज्ञ सहित उत्प्रेत भाव में जन्म जन्मांतर जड़ित से ही भली साधु ब्रजवासी मान भितर थे 1600 लोक नारी भितर थे अनेक जुग तप कर से नारी होते किंतु आज पुरुष वेशरे थे मात्र हाथ गणती 40-1600 जणा से गच्छा हो गले ठाकुर जो मान को बाछिकी आनिले महिमा माइक कहवा यथेष्ट हेब ना तेरे से महापुरुषर जो अभ्युदय समय चक्र लीला अवसान घटुची पूर्व कौन कम हवा दरकार संसार पाई कहीं आसिले जदि यज्ञ सहित संपर्कित तेज आम समाज में देखु यज्ञ पढ़ुची कि आम आश्रम कथा छाड़ीदेवा जुग जुग यज्ञ रही आसी सत्य जुगे यज्ञ होता ब्राह्मण त्रेतयारे कड़ी यज्ञ सब चली यज्ञ किपर चली यज्ञ ब्राह्मण अधीन चली आस ब्राह्मण मान यज्ञ कर जब यज्ञ सहित याज्ञवल्क्यर संपर्क रहा भाई माने ब्राह्मण कुल जन्म होते केते सुंदर होता ब्राह्मण यज्ञ ब्राह्मण अभिप्रेत जुग जुगर रही याज्ञवल्क्य ऋषि मान प्रभु चाहिए कौन ब्राह्मण कुल आनी था कौन कैपेसिटी बाहर थी कारण से यज्ञ करेंगे ये गोटे प्रश्न अच्छी आम लोक कथा अच्छी
ଯେ ପତର ଗୋଟେଇବାକୁ ନ କହି ଟୋକେଇ ଧରେଇ ଦେଲେ, ଝାଡୁ ମାରିବାକୁ ନ କହି ଝାଡୁ ଧରେଇ ଦେବା, ମାଟି ହାଣିବାକୁ ନ କହି କୋଦାଳ ଧରେଇଦେବା, ଏଇଭଳିଆ କଥା ସବୁ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଛି। ହେଲେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଲୀଳା ଅବସାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଯାଜ୍ଞମୂଳିକ ଘଟୁ ବିନ୍ଧାଇଲେ, ତାହେଲେ ଆମର କାମ କଣ ଅଭିନୟ ବାଟରେ କାମ କରିବା? ଆଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନ କାମ, ସବୁ କାମ ଭିତରେ ପରମାର୍ଥିକ ଗୁରୁଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ। ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ ଠାକୁର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି এই ଯାଜ୍ଞମୂଳକୁ ଘଟୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା। ତାଙ୍କର କାମ କଲେ କଣ ହବା ଦରକାର, ସେଇଭଳି ପରିବେଶ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଆଣିକି ବଟୁ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ ତ ସହଜରେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଜି ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମାଜରେ ଯୋଉପରି ଭାବରେ ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏପଟେ ଭାଇମାନଙ୍କର ସେ ଯାଜ୍ଞମୂଳକୁ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ କଣ କରିବା ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ ଅଛି। ଏସବୁ କଥାର ଭିତିରି କଥା ଆମେ ଏକାନ୍ତରରେ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଅତୀତ କଥା ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ, କଳ୍ପକଳ୍ପାନ୍ତରରେ ଇତିହାସ ଲିଖିତ ଅଛି। ଆମର ପୂର୍ବ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ସଂସ୍କୃତି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି, ଏ ସଂସ୍କୃତିର ଅବକ୍ଷୟ ପରେ ଆଜି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଠାକୁରେ ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଯଦି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଛି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ବଟୁର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଭାଇମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା, ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କେମିତି ଆମେ ଭାଗବତ କଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଅବସାନ ଘଟୁଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଲେ, ଉଦ୍ଧବ ଯୁଗ କଳି ପ୍ରବେଶ କରିଗଲାଣି, ତୁମେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ, ମୋର ଶ୍ରୀପାଦୁକା ଧରି ତୁମେ ବୈଦ୍ରିକ ଆଶ୍ରମ ପଳେଇ ଯାଅ। କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଆଜି ଭାଗବତରୁ ପାଇଛେ। ସେ ଠାକୁର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୋର ଯୁଗ ଯୁଗର ଆରାଧ୍ୟ ଆଜି ରଣରେ ଖେଳୁଛି, ଏ ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲେ ତୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇବୁ ନାହିଁ। ସେ ସମୟ ବି ଚାଲିଗଲା। ଏଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ବଟୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କର ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୀଳାର ଅବସାନ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ କାମ ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ସେହି ପରମାର୍ଥିକ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ଅଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପରିପୁଷ୍ଟ ନ କରିବା, ସେ ବଟୁ କଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନ କରେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ଦେଖିବା ଏ କଳିର ଆଗମନରେ ଧର୍ମର ଯୋଉ ଗ୍ଲାନି ଘଟିଛି, ସେଥିରେ କଣ କଣ ଯୁଗର କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗ୍ଲାନିକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ବଟୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଠାକୁର ଆମକୁ ଧାରାରେ ଯାହା ଯାହା ଧରାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଧାରାରେ ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା ମିଳୁଛି, ସନ୍ଦେଶ ପତ୍ର ସାଧନା, ତାହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେବେ ସେଇ ସାଧନାରେ ଯଦି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ସମାଧାନ ହେଉଛି, ତେବେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ବଟୁ ଦେବାର କାରଣ କଣ? ଯଦି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ବଟୁର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଲେ?
ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ବଟୁ ସହିତ ଯଜ୍ଞର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେ ପୁଣି ଏଭଳି ପରିବେଶରେ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଶୂଦ୍ର ପରିବେଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳକୁ କାହିଁକି ଦେଲେ ନାହିଁ? ଯଦି ଦେଲେ କେବଳ ଏଇ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଏ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହରିଜନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଅର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଔର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲେ। ହେଲେ ଏଇ ସୀମା ସରହଦ ଭିତରେ କାହିଁକି ତା ଦିଆଗଲା? କିଛି ପ୍ରଭୁ ପକ୍ଷପାତ କଲେ? ଆକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା କଥା। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ତାର ଉତ୍ତର ସେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ଭଗବାନ ଥିଲେ ବି କିଛି କାମ ନକରୁ। ସେ କିଛି ଲୋକ ଆଣିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଣିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ତ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ये धरा पृष्ठରେ ଥିବା ଲୋକ ଆଉ ଆଣିଥିବା ଲୋକ ଭିତରେ ଏତେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଯେ ଆମ ଖାଲି ଆଖିରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କିଏ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା? ଯଦି ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକରି ଭଡ଼ି ଆଉ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମିଶେଇ ଦେବା, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ତାକୁ ବାଛି ଦେବେ, କିଏ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଧରିପାରିବା? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଧରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ଆମେ ଯେତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯିଏ ଅଧିକ, ଠାକୁର ଲେଖିଲେ ତୁମଠାରୁ ଯେ ଅଧିକ କିଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଜନ। ସେଇ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତରେ ଆଚରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଯୋଜନା ସଜତ ପ୍ରମାଣ କରୁତେ ଲୋକ ତଦରୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ। କଣ କହିଲା ନା ଯେହେତୁ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ବଟୁ ସେମାନେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏ ଧରାଧାମରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୁରୁତର ବରେଣ୍ୟ। କଣ ତାହେଲେ କାମ ସେଠି ରହିଲା? ନା ସେତେବେଳେ ସିନା ଦ୍ୱାପର ଯାଏ କଳି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ କଳି ଗଲା ପରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସନ୍ଧି ସମୟ। ଏଇ ସନ୍ଧି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଇଏ କୌଣସି ମାଳିକା କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ଆକୁ ଯିଏ ସନ୍ଦେହ କରିବ ତାର ଦୁର୍ଗତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜ ଆଉ ସଭ୍ୟତାର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଅନୁଦାନିତ। ଏ ମାଳିକା କଥା ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମବାଣୀ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏହାକୁ କେହି ନିବାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମାନେ ଏହାକୁ କେହି ନିବାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରଣ ନେଲେ ବି ସେ ପାରିବେ ନାହିଁ, ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଶରଣ ନେଲେ ବି ସେ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଯଦି ମିଶିଯିବେ ବି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଦୁର୍ଦିନ ଏବେ ସନ୍ନିକଟ। ତାମାନେ ବେଶୀ ଡେରି ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ନୂତନତ୍ୱକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଁ ପୁରାତନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି। ତାହେଲେ ନୂତନତ୍ୱ କଣ ଆଉ ପୁରାତନ କଣ, এইটা জানিবা দরকার। আচ্ছা পুরাতনକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ କିଏ ଭାଙ୍ଗିବେ? ଯିଏ ଗଢିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଗଢିପାରେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ମନକୁ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଚରମ ପଢୁଛ ଜାଣିବ। ତାହେଲେ ସେଇ ଗଢିଥିଲେ ସେଇ ଭାଙ୍ଗିବେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଗଢା ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ତାକୁ କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ବି ପିତା। ଅତୀତରେ ଯାହା ଘଟିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଘଟୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ସେ ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ, ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ନୂତନ ଗଢା ହବ ତାକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ? ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଗଢୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯାହାକୁ ଗଢିବେ ସେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ତାକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଚରମରେ ମୁଁ ତତେ ଯୁଗ ସନ୍ଧିରୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବି, ସେଇ କଥା ପରା ବସୁଛି ଦିନରେ ବସିଲା। ତାହେଲେ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଣ ଆଜି ଏଇଠି? ସେ ତାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୁ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାରି
लीला छल कहते चरण में मुझे जुग संधि किपरि रक्षा कर विपद अच्छी जो विपद को कहीं टाड़ी पारे ना से विपद ताकरी द्वारा तैयारी आ सी जो कहते मुझे रक्षा करी बाटटा कौन भी अच्छी तेज आपण मैंने कहतु आम प्रभु को अनुसरण करी से बाटर जीवा ना अतीत को धरी मृत्युर कालकंपा भितर को बसी दिखा सेटा आपन निर्भर दीटा प्रभु जीवनानंद देवा दीटा प्रभु यही संधि क्षण से बाणी कले मो नियम मो व्यवस्था भी सदा कहीं जदि न रही सफा किसी असुविधा हे रही आगु को जीव कौट के जीव मन मन भाव जहाँ ना पड़े बाट कि ना तो सत्य जुगर सत्य नाम सत्य जुगर सत्य नागरिक ताले सत्य नागरिक हम से कौन सूत्र हो सत्य जुगर मीमांसा लक्ष्य कर ब्राह्मण प्राबल्य सत्य जुग ब्राह्मण प्राबल्य आम अच्छे सूत्र प्राबल्य ताले आम सत्य को जब जीवा दरकार ब्राह्मण आम अच्छु सूत्र केमिति संभव हो व्यतीत आउ कहा संभव गोटा उदाहरण यही भागवत तार प्रमाण आपण पढ़े जेते अवतार आसी समस्त ब्राह्मण भक्त आमर ऋषभ अवतार वर्णना कर भाई मान पढ़ू देखु आमर स्थावर जंगम सब प्रकार अच्छी माटी गोड़ी पानी पवन सहित ठारू जीव टिके जो कीट से श्रेष्ठ कीट ठारू जे होई पारंती से श्रेष्ठ जे होई पारुछंती ता ठारू मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य ठारू हमर किनर यक्ष एमाने श्रेष्ठ आंक ठारू देवता माने श्रेष्ठ देवता मान असुर श्रेष्ठ असुर देवता माने श्रेष्ठ एही परि भाग में प्रजापति श्रेष्ठ प्रजापति ठारू ब्रह्मा श्रेष्ठ एही परि क्रमरे क्रमरे भगवान को ठारू श्रेष्ठ वस्तु लिखा है से कोन जानि जति भगवान कथा श्रेष्ठ होती ए मनुष्य क्रम विकास रे जे ब्राह्मण हे जे से ब्राह्मण गोटा जाति नुहे ये मनुष्य परिवर्तित हो जाए धीरे धीरे यही भगवान ठार मनुष्य भगवान ठारू श्रेष्ठ हो जाए कौन से जुगरे जेते अवतार आसी ब्राह्मण सेवक ये भागवत प्रमाण जो भागवत कथा कहते भाई से भागवत कथा लिखा है रामचंद्र ठार देखा से हूँ वशिष्ठ भोग सेवक से जहाँ कहे से माने भगवान श्रीकृष्ण चंद्र निजे कहले अर्जुन को ब्रह्मार्पण ब्रह्मादि ब्रह्माग्नि ब्रह्मणाहुति ब्रह्मैकतेन वक्तव्य ब्रह्म कर्म समाधिना अरे ब्रह्मकर गोटा काम अछि पूरा भगवान कौन ना ब्रह्मार्पण ब्रह्माहुति ब्रह्माग्नि ब्रह्मणाहुति ब्रह्मैकतेन वक्तव्य ब्रह्म कर्म समाधिना ए जगत रक्षा स्थिति पालन पाई ये ब्रह्म कर्मटा दरकार ठाकुर निजे कृष्ण कहते किंतु कले कौन अर्जुन कहले वो सखा अकाल पात्र आमर जो स्थान काल पात्र कहना दरकार ना किपरि ना एटा युद्ध क्षेत्र तापरे ब्रह्मा हवि ब्रह्माग्नि उत्तम जो ब्राह्मण दरकार वो ब्राह्मण नुहे पात्र दृष्टि देखा गले वो क्षत्रिय एटा मोर द्वारा संभव नुहे आउ जो समय कहते से समयटा युद्धर समय ये आहुति कर हम नहीं अर्जुन कौन भूल कहे कृष्ण जो समय जहाँ भी कहले से ब्राह्मण पिला आम प्रभु कहले तू पूर्व गुरुदेव मानकर भूल धरबू नहीं अर्थ भूल किसी अच्छी ना नहीं धरवा नहीं अर्थ दोष दवा नहीं खाली जानिबा बुझीगल ना नहीं केवल जानिब किंतु दोष दब नहीं हेल्ला आम जानिबा तो दरकार कौन गोटा त्रुटि रहीगला किंतु अर्जुन कहला मु पारिबिनी ठीक कला ना नहीं अरे मु ब्राह्मण नुहे तो मत कहूँ आहुति करिया मु ब्राह्मण जदि
किंतु एटा युद्ध क्षेत्र समय में ठीक ना स्थान काल पात्र तीनटा देखि मो प्रभु का सेटा बोल हेली प्रभु बोले तांको भूल धरु काई धरु ना अर्थात तांकर भूलटा अछि तबे आमे धरबो नै काई धरबो नै जानि जल्दी तार उत्तर ठाकुर कहले सबु परा तोर पितांकर लीला माने यही सबु नाटक करचंद बोल आनंद जवार तेणु पिता जेते लीला करूचंती भगवान कृष्ण मते सेतिर अवरुद्ध होई गले आमे कोन करि परिया तेणु सावधान आमे प्रत्येक पदक्षेप रे तांकर विचार को सम्मुखीन होवा दरकार से एपरि विचार दे जाइछंती कोन से जोगरे विचार नथला अच्छा कहंतु जेते बेले ब्राह्मण मानक अवतार माने धर्म प्रतिष्ठा करिया को आसी ब्राह्मण कर सेवक हेई गले तले ब्राह्मण माने निरंकुश भाव रे रहिले तांको प्रति आ कोन से अंकुश रहिला नाही फल रे कोन हला जानि छथि धर्म प्रतिष्ठा करिया ना रे जेते अवतार आसीले जदि धर्म संकुचित हेइछि तले अवतार प्रतिष्ठा कला पर से तो पुनि सेति कि पूर्ण हेइ दिबा कथा तले चारि पाद धर्म जेते तीन पाद को आइला सेठी चारिटा अवतार ऋषिक ब्राह्मण कौशल पराजय हेले ताले से आसीले धर्म प्रतिष्ठा हेइ गेले पुनि तीनटा चारि दिबा कथा हेला कि हेला ना काहे कि ना एपटे कोन हेला ना ब्राह्मण रो स्थिति दबु दबु हेला कोन थिला ना ब्राह्मण प्राबल्य धीरे धीरे खेती रो प्राबल्य हो गेला ताको ऊपर अंकुश किछि रहला नाही पुणी आसीले तीनटी अवतार परशुराम राम वामन परशुराम और श्री रामचंद्र त्रेतयारे से भी धर्म प्रतिष्ठा पाई ओलेहिले सेते बेले तीन पाद धर्म थिला ताकर मते से ब्राह्मण सेवक हेले फल रे कोन निरंकुश भाव रे ब्राह्मण रहले ताको के किछि कहि पारते नाही ताकर सेवक हेइ गेले से कोन हेला पुणी खेती रो प्राबल्यटा पुणी वैश्य प्राबल्य हेइ गेला तीन पाद धर्म प्रतिष्ठा करिथिले से तीन दिन रहिला किंतु से दुई भी पळे आसिला ता माने से धर्म प्रतिष्ठा विफल हेले ए विफलता जतिय ताकर हेला से दोष धरिबु नाही कोरा देखबा यही परिक्रम रे कृष्णचंद्र दुई पाद धर्म फेलाने आसिथिले से कहले पिता हम अस्य जगतो माता भाता पितामह मु होछि पिता मु धर्म प्रतिष्ठा पय आसी निज मुखरे जा स्वयं कल्पना आवश्य पद्मा मुखन दिनेश को कहले से तथापि दुई पाद का चारि पाद हेइ परिथांदा किंतु चारि पाद हेलानी कारण से ब्राह्मण ऊपर अंकुश लगै पारले नाही कोन हैला परिस्थिति ना वैश्य प्राबल्यटा पुणी सूत्र प्राबल्य को प्रवेश करि गला वो प्रभु देखिले जे प्रकृत स्रष्टा देखिले जे मु जेते जेते अवतार मानको पठौची राजवंश रे पठौची तथापि धर्म प्रतिष्ठा बदल रे संकुचित हेउची एपटे देखंतु ब्राह्मण प्राबल्य क्षत्रिय प्राबल्य वैश्य मान शूद्र प्राबल्य बढ़ी जाउची अर्थात ब्राह्मण तो कहि कहि आसिला धर्म कहि कहि आसुची धर्म जोटी करूची ब्राह्मण तो करि जाउची जदि ब्राह्मण तो बढ़ी दिया दिबो तले धर्म आपे आपे बढ़ी दिबो पूरा देखबा स्वाहा निरोर कृष्णते हे प्रभु मीमांसा देले जे पुआल से ब्राह्मण जो भगवानुगति करे ब्राह्मण आसुचंती कि कड़ी जगरे तांकर ब्राह्मण तो भी लोप हेइ गला भागवत प्रमाण करछि बहुत दोष नाही से माने समस्त सूत्र रे मर्ज करिले किंतु सेई यज्ञ परिवार जो शैली यज्ञ परिवार के विधान से छाड़ी ना यज्ञ परिवार जो पद्धति तांकर वंशानुक्रम का बताइले किंतु धीरे धीरे तांकर सामर्थ्य कमी कमी कलिले से माने कोन आइ गले ना निरग्निका ब्राह्मणा दुई जन कुमार्गंगता दुई जात लभिता अर्थात से संस्कार पद्धति सत्य जो जो परि भाव में ब्रह्मा रखिथिले ब्रह्मा करथिले से व्यवस्था से धीरे धीरे कोन हला ना सा संकुचित होई आसिला आ ता ऊपर ए स्रष्टांगर भरोसा मध्य बटिगला भगवान देखबार तेणु से सूत्र परिवेश भितरे अतीतर से याज्ञवल्क्य ऋषि मानक पुराई देले ताले आकर काम बाकी रहिला कि नाही तले कोन काम करे जे कि आउ जे कथा ये धर्म प्रतिष्ठा रे केते गुरे जिनिस बाकी रहिछि कोन कोन नष्ट होई हम संस्कृति सभ्यता सब कोन हरै बसिछि गुरुवाद हरै बसिछि ठीक ना बोल गुरुवाद अछि वर्णाश्रम धर्म अछि वर्णाश्रम धर्म नाही तले बोले ए वर्णाश्रम धर्म रे कोन थिला जानि छथि ए वर्णाश्रम धर्म रे जेते शास्त्र सब लेखा हेछि
ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଏପରି କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କରିବା ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ କର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୁରୁ ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ନା ତାର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଜଣେ ନନା ଏଠି ଭେଟରେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାଡି ଘର ଏଠି ଅଛି। ସେ କହୁ କହୁ କହି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଆମର ଯାଆନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ, କାମ କଲା ବେଳେ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥାନ୍ତି ସେ ଉଠି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଗୌଣ ମାନେ ଆକୁ ନେଇକି ତମେ ଚିନ୍ତା କର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଯୋଉ ତୀବ୍ର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବର ତୀବ୍ର ଦଂଶନ ଚାଲିଛି, ସମାଜ ସେଥିରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ। ଯେତେ ଆମର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଯେତେ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ଦେଶରୁ କେହି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବର କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ କରି, ଠାକୁର ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ କରି ଦଶମ ବର୍ଗର ନିୟମକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଅଛି। ସାର୍ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଏ କଥା, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ କରି 10 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ଭିତରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏଇପରି ଭାବରେ ଠାକୁର ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଶୂଦ୍ରକୁ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏ, ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ବାହାରିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା ନା ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଘାତ ଆସିଲା, ସେ କଣ କଲେ ନା ଏ ଶୂଦ୍ର ଗୁଣକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଏଠି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଭରିଛନ୍ତି ନା ଯେହେତୁ ଆଙ୍କର ଏଇ 4 ବର୍ଣ୍ଣର ଏଇ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇନାହିଁ। ସତ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା, ଆଉ 3 ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କଲେ। ତ୍ରେତୟାରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା, ଆଉ 2 ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ। ଦ୍ୱାପରରେ ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶୂଦ୍ର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଧର୍ମ, ତ୍ରେତୟାରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଧର୍ମ, ଦ୍ୱାପର ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ବରଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରମାର୍ଥିକ ରାସ୍ତାରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି। ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ପରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ରୂପରେ ଏଠି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଲୁଚେଇକି ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିନାହିଁ, ସାମାଜିକ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ୱୀକୃତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ସେ ଯାକେ ଯିବି ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଟିକେ ଟିକେ ସମୟ କହୁଛି ସାର୍, କେତେ ଟାଇମ୍ ରହିବ? ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଏଠାରେ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଶୂଦ୍ରକୁ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଦଂଶନରେ ସମାଜ ଧୀରେ 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 ପତିତ ହେଇକିରି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବର ପ୍ରଭାବ ବହନ କରୁଛି। ଭାଇକୁ ଭାଇ ପଚାରୁନି, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଆମର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ଯାଉଛି। କେବଳ ଯେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଗୁରୁ ବଡ ମୋର ବିଧାନ ବଡ ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏ ସବୁ ଯାକକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଠାକୁରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେଠି ତାକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ସେଠି ଦରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଶୂଦ୍ର ପ୍ରାବଲ୍ୟ। ଶୂଦ୍ର ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ପୁରେଇ ଦିଆଗଲା। ସେ କଣ କରିବ ନା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ହଉଛି, ବେଦରେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, କାମ। କଣ କାମ ତାଙ୍କର ନା କାମ ବ୍ରହ୍ମଣ ଭବନ ବିଧି ବ୍ରହ୍ମାଇଥର ସବୁଜ ଭବନ ତସ୍ମାତ ସର୍ବଗତ ବ୍ରହ୍ମଣ ନିତ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳାବସାନ କରିବାକୁ ପାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଷ୍ଟ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିଏ କରିବ? ଆପଣ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଡରି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିହରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା ଶେଷ କରିବେ, ତାହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ଧରାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ?
সেটি দুইটা কথা আছে কোন আছে যে দুষ্ট নিবারী সর্ব পালু তুলাভ পরম দয়ালু। আচ্ছা দুষ্ট নিবারণ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ଦରକାର ତେଣୁ ଭଗବାନ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରଣ ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଳି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୀଳା ଅବସାନ କଲେ ଆଉ ଶରୀର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶରୀର ଯେହେତୁ ନାହିଁ ଦୁଷ୍ଟକୁ ନିବାରଣ କରିହେବ ନାହିଁ। କଣ କରିହେବ ନାହିଁ? ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରଣ କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ କଣ କରିହେବ ନା କେବଳ ଶଙ୍ଖକୁ ପାଳନ କରିହେବ। କଣ କରିହେବ? ଶଙ୍ଖକୁ ପାଳନ କରିହେବ। ଶଙ୍ଖ କେମିତି ପାଳନ କରିବ ନା ଶଙ୍ଖକୁ ଦରକାର ସାବଧାନ ହବା ଦରକାର। ଶଙ୍ଖ ସାବଧାନ ହବ କେମିତି ନା ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଭାଗବତ ଭିତରେ ବାହାରି ଆସିବି। ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯୋଉଠି ହେବ ଯୋଉମାନେ କରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ନିହିତ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ହେଇଯିବି, ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବି। ତେଣୁ ସେଇ ଭାଗବତକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ବାହାରିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଭାଗବତ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ପଢା ହେଇଛି। ତେବେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବା। ଆଜି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଅବସାନ ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସୁଛି, ପ୍ରଳୟର ଆସନ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ, ଏହି ସମୟରେ ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ହେଇଛି ସେ ଯଜ୍ଞର ଭୋକ୍ତା ପରା ମୁଁ ନିଜେ, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏ ଯଜ୍ଞର ଭୋକ୍ତା ସେ ନିଜେ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞର ଭୋକ୍ତା, ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗତିମୁଖ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଛାଡି ଦେଇଗଲେ ଯେ ସେ ଯଜ୍ଞ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ସରିଯାଇଛି, ସେମାନେ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ଧରାରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କର ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ହବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦରକାର, ଯୋଉ ପଥ ଦରକାର, ତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହବା ପାଇଁ ସେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଆଗେ ଆଗେ ଗଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାମ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏ ଜଗେ ନିତ୍ୟ ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବଗତ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରକଟ ହେବି। କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଭାଗବତରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରକଟ ହେବି। ତେଣୁ ନିତ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତେଣୁ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଯଦି ପ୍ରକଟ ହେବେ ଯଜ୍ଞ ହବା ଦରକାର। ଯଜ୍ଞ ପୁଣି କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଦୁଇଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଯଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିନା ଅସମ୍ଭବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ନାମ ଲେଖା ହେଲା 48 ନମ୍ବର ଚରମରେ। ଯୋଉମାନେ ପଢୁଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଆହୁତି କରିଦେଲେ ସେଇଟା ନିତ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କଳିଯୁଗରେ ନିରନ୍ତିକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଯେତେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି ଏଇ ଭାଗବତ କହୁଛି, ଭାଗବତର କଥା ସାର ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁକରି ଠାକୁର କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ନ ପାଇପାରିଲି ତାହେଲେ ମୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମୁଁ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଭାଇମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବେ, ଏଇ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବେ ଆପଣ ଭୁଲ ବାଟରେ ପଳେଇଯିବେ। ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶକ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ କିପରି ହେବା ଦରକାର ଆଙ୍କରି ଠାରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ କିପରି ଜାଣିବେ? ଏଇ ଠାକୁର ଆଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କଣ ଘଟେ ନ ଘଟେ ଏଠିକାର ସାକ୍ଷୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ବିଧି କଣ, ବିଧାନ କଣ, କିପରି ଯଜ୍ଞ ହବ, ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କଣ କଣ ଦରକାର, କୋଉ କୋଉ ଉପକରଣ ନେଇକି ଯଜ୍ଞ କଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ। ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଏଠି କରୁନେ, ଏଠି ଲୋକ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କରୁନେ। କଣ ପାଇଁ କରୁଛେ ନା ଆମ ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇ ଆମେ ସତ୍ୟର ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ଦରକାର। କୋଉ ଆଶ୍ରୟ ଦରକାର ନା ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟ ଭିତରକୁ କାଳ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାଳ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁ କରିପାରିବ ନାହିଁ? କେତେ ଦିନ କାଳଚକ୍ର ଗତିକୁ ରୋକିବି, ମୁଁ ସିନା ପିତା ଭାବେ କ୍ଷମା କରିଦେବି, କେତେ ଦିନ କାଳଚକ୍ର ଗତିକୁ ରୋକିବି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଠାକୁର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। କାଳଚକ୍ର ଗତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୋକା ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ପାଇଲେ କଣ କରିବା ଉଚିତ, କିଂ କର୍ମ କିଂ ଅକର୍ମ ଇତି କବହୁ ଅତି ଅସ୍ତ୍ର ବହିତା।
बड़ बड़ ऋषि मैंने कौन करवा उचित कौन न करवा उचित से जानी पारती ना आम कथा वशिष्ठ विश्वामित्र झगड़ा ठाकुर कौन कहले से कौन प्रथम परस्पर को चिन्ह पारि न था जदि चाही था चिन्ह पारि था किंतु तो पिता लीला से पथभ्रष्ट हो गले तेणु आम सार मनीष तेणु आम पथ चिन्हवा से पथ मत नहीं जाओ जो पथरे काल आमको ग्रास कर कौन से पथ रही सब ये सत्संग कर विधान कौन रही यज्ञ कर विधान कौन रही सत्संग नक काल प्रवेश कौन काल जदि सत्संग प्रवेश करूनी कौन प्रवचक आप हृदय पचारे देखिले प्रवचक काल प्रवेश करूनी ना आउ कौन अच्छी किंतु कई बुझुना जेहेतु एठू किसी जाऊ ना सत्यटा एठू बाहरी पारु ना समस्ते एक रास्तार अच्छा निजे निजक पचार तेरे आम साड़ू को आज दिन यथेष्ट आम भाग्यबल कथा कहूचे आंकड़े कौन रहा आंकु आग आगुआ छाड़ार अच्छी केमी छाड़ा ठाकुर आमर गोटे व्यवस्था कौन ना ये समाज प्रतिष्ठा लाभ केमी हुए गोटे उदाहरण देने बुझीपारे आपण घरे जो छोट पुओटी जन्म हो झीटी जन्म हो सी कौन माँ गर्भ ना नहीं आसी आम गोटे ना दौचे से ना जिते दौचे मृत्यु पर्यंत से नाटा गति करुच्ची से ना तार ठिकना से ना तार पैतृक संपत्तिर अधिकारी हो ना आपणकर ऐश्वर्य से भोग करुच्ची से ना से निजक प्रतिष्ठा करुच्ची मो बापा या मो माँ ये हूँ स्वीकृति समाज स्वीकृति लाभ करुच्ची तेणु आज जिते ठाकुर शूद्र कूल ब्राह्मण मान लुचाई रखिंट समाज स्वीकृति पाइबा गोटे व्यवस्था से व्यवस्था आज प्रयोग होती आपण मानकर सद्भावना हो भाई मान सतीचार हो से मंत्र जो मंत्र विश्व ग्रहण कर ब्रह्मा जेहेतु व्यवस्था करते शूद्र प्रवेश कर शिक्षा क्षेत्र में आज कारण जगत प्रभु जो सिद्धांत कर धरावतरण अतिक्रम कर कारण जगत पर्यंत जेते देवादेवी अच्छा समस्ते मानिबा बाध्य गौरानंद कबार से आज से मंत्र अभिषिक्त होती मंत्र आज से आहुति प्रदान करेंगे गौरानंद कबार पाखे सत्य लुचि आज बाहर समय को अपेक्षा कर रातारात हो पार ना तेणु तार कार्यक्रम श्रृंखला सब भाई मानक मुझे भाई आप बहुत कष्ट कर ठाकुर बसी गोटापटे पंडित मैंने बसी गोटापटे ब्रजवासी मैंने बसी ठाकुर कहते से बड़ बड़िया लोक कथा छाड़ कौन कहले बड़ बड़िया किए जानते रामचंद्र हरि श्रीकृष्ण एम कथा प्रश्न उठुची प्रभु रामचंद्र पत्थर को पानी में भसाई पारे कीर्ति विस्तार लाभ कला भगवान श्रीकृष्ण पूजा को अति सुंदरी कर कीर्ति विस्तारित है केते केते मोहमा मोह कानिया गोटे पर्वत टेकिले जेते भाई आसुन समस्ते कहते जदि से ठाकुर भगवान ताले यहीपरि किसी काम कर प्रभु आमर प्रिय मान ही कहले तुम्हें से कथा बड़ बड़िया कथा आम आगे कहना तुम्हें माने कौन कर चिंता कर देखो आशीर्वाद को भाया दो तुम्हें माने कौन कर अर्थात आमे जिते कहूँ प्रभु आपण किसी चमत्कारिता देखातु राम हरिकृष्ण को भाया सी से अभय मुद्रा कहते तुम्हें माने कौन कर चिंता कर कम ताले कौटी रहा बाकी ना से जहाँ कहते से परिवेश भितर से पाखे किसी कम रहीगला जहाँ को नहीं आपण मैंने समग्र विश्ववासी तार समस्त सुफल नहीं पारे कारण ठाकुर परवर्ती समय से कहते तमें मैंने पूरा खटिले खाइब से बड़ बड़िया कथा कहीं पचार यहाँ मो मुख निश्चित ठाकुर मुख निश्चित बाणी रेकर्ड हो समस्त संभव तमें कौन कर तुम भितर राति राति किसी संभव नुहे तमें धीरे धीरे सब कम सफल हो तेणु आज कम सूचना से आत्मसमीक्षा कर सूचना आज ये यज्ञ दि जाए जे मन पड़ी जा दरकार मुझे जुग तपस्या कर नारी थी मो राम को भेटी मु कृष्ण को भेटी मो भगवान श्रद्धा से केशव चंद्र को भेटी मुझे जुग तपस्या कर यज्ञ कर ब्राह्मण मते समाज प्रतिष्ठा पाइबा
ठाकुर अभिषिक्त मंत्र आज मंत्र जो क्रिया हम से समाज प्रतिष्ठा लाभ कर आपे करेंगे समाज जो मुनि ऋषि ब्रह्मा टंका सूत्र को बारण करते आज से यज्ञ भितर से प्रवेश कर प्रथम दिन गोटे उदाहरण दौचे भगवान शिव थे गोटे युद्ध हारीगले मय राक्षस पाखु हारीगले मय राण से लज्जित हो फेरुते भगवान नारायण अभय देले कौन अभय देले ना गोटे रथ गढ़ीदेले से रथटी कौन जानी से रथ हूँ धर्मर रथ आउ गोटे सारथी देले से हूँ ज्ञानर सारथी भगवान को गढ़ुंट ज्ञानर सारथी देले धर्मर रथ गढ़ीदेले गोटे ध्वजा लगेदेले से हूँ वैराग्यर ध्वजा गोटे अश्व छंदीदेले से अश्व हूँ ऐश्वर्यर रथ ऐश्वर्यर घोड़ा तापरे शिव को गोटे धनु धरईदेले से धनु हूँ तपस्यार धनु कौन धनु से तपस्यार धनु तापरे कवच पिंधाई देले से कवच हूँ विद्यार कवच सभा शेष गोटे बाण धरले बाण से संहार कर से बाण हो क्रिया 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 रूपक कौन करवा उचित जिते बड़े कौन करवा उचित यही समय तुम्हें बाण मार भीष्मकर सरसज्जा हे समय सब उपयोग हूँ क्रिया यही भाव में रथ सजा है जिते मय दानवर मृत्यु घटला एक सांकेतिक अर्थ यही जे आज ठाकुर आम मान समग्र विषय गोटे रथ मणि दे से रथ अविकल जे ज्ञान सारथी ज्ञान हूँ ज्ञान आम सर्वशास्त्र हूँ ज्ञान फलक से आज धर्म रथर सारथी धर्म रथ धर्म रूपक रथ ठाकुर गढ़ी तू हूँ सनातन धर्म रथर एकमात्र सारथी से यही विद्या रूपक कवच जो विद्या के धरा पृष्ठ को आगे से कवच चिंता भर तपस्यार धनु आज धनु संक्रांति भाई मान धनु धरा जुग जुगर तपस्या कर आज ब्रजवासी जाज्ञवल्क्य पाखे पहुंची से बटु तपस्यार बटु तपस्यार धनुरा धनु संक्रांति आज से धनु तपस्यार धनु आज से धरने क्रियार बाण कौन करेंगे से ना यज्ञ करेंगे समग्र विश्व अपेक्षा कर पूर्व प्रारब्ध जिते खोली खोली जीव समाज आज लोक देखिले अरे मैंने याज्ञवल्क्य बोली मन भितर सन्देह सृष्टि कर आज की 100 वर्ष पर यही गाँव को जी आसो जदि कहे एमाने सब शूद्र से हसब शूद्र है ये सब ब्राह्मण ता मन परिवर्तन हो जाए 1000 वर्ष पर एठाकार जो मैंने दाया जन्म हेले से माने गर्व कहे जे मोर बापा राजा जगपुरुष एमाने सब मिले याज्ञवल्क्य से कथा कही हृदय को विस्तारित करेंगे तेणु ये महिमा मंडित गाँ महांगा तेणु यही गुप्त लीला प्रभुंर चली आज क्रियाशील करने क्रिया रूपक बाण अर्थात यज्ञ रूपक बाण प्रभु साइड रखी आज दि जाऊँगी तेणु यही भाव में एमती के समय समय कमी साइड क्षमा करेंगे आसंता घर को जल्दी सूचक यही कथार आज पुनरावृत्ति घटव बर्तमान संकेत मिलगला कार्यक्रम बढ़ाई परवर्ती धारण करूँ गोटे पर गोटे आम आउट को नेबा यही समय भितर परवर्ती कार्यक्रम आम भाई होती प्रवीण शास्त्रज्ञ कथार आपण मैंने शुणे किसी समय साड़ू को आप अधैर्य हूँ ना भागवतर कथा वस्तु पाखे बहुत मर्मज्ञ कथा रही मुझे बर्तमान ये कही आप विरोध समस्त सपर प्रणाम बोल आनंद कुमार जगन्नाथ की परमेश्वर की जन्मदेव की ब्रजवासी आनंद कुमार ब्रजवासी पूर्व स्मृति फेरी आनंद कुमार प्रभु समस्त कल्याण पूर्व आनंद कुमार।